جی السلام علیکم۔ بجٹ بجٹ بجٹ، ہاں سر جی، کتنی امیدیں لگا کے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں۔ سال کا جی بجٹ تیار ہو رہا ہے جی، آئندہ سال کیا ہونا ہے، ملازمین کی تنخواہیں، ریٹائرڈ پینشنر بزرگوں کی تنخواہیں، دوسرے اداروں کی تنخواہیں، ترقیاتی کام، سب چیزیں ہوں گی سر جی۔ لیکن وہ میں آپ کو پہلے ہی شعر سنا دوں کہ دل کے ارماں آنسوؤں میں بہہ گئے، ہم وفا کر کے بھی تنہا رہ گئے۔ سب کے امیدوں پہ یہ پانی پھیر دیتے ہیں، یقین کرو سب کی امیدوں پہ پانی پھیر دیتے ہیں۔ کیونکہ آئی ایم ایف بجٹ تیار کر کے وہ پہلے 15 رکنی ٹیم آئی تھی، وہ پچھلے یہ کون سی تاریخ تھی، یہ یکم کے قریب وہ بجٹ تیار کر کے دستخط کر کے وہ چلے گئے ہیں۔ انہوں نے بتا دیا ہے کہ آپ نے عوام کا خون اور پسینہ کیسے نچوڑنا ہے۔ اب آ رہی ہیں افواہیں کہ جناب 7 سے 10% تک جی سرکاری ملازمین کی اور پینشن میں اضافہ ہوا ہے۔ آپ خدا کا خوف کریں، صرف پٹرول کی مد میں آپ نے 200% اضافہ کر دیے اور آپ 7%، یا خدا کا خوف کریں یار، یہ کیسی باتیں آپ کرتے ہیں؟ مہنگائی 200% بڑھے، وہ کدھر سے پیسے آئیں گے؟ اور آپ سرکاری ملازمین کے لیے 7% اور 10%، میں کہتا ہوں 50% بھی ہو نا وہ کم ہے، لیکن پھر بھی ہم ان سے ریکویسٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ 20 اور 25% ضرور بڑھائیں، ان کی 25% ضرور ان کی تنخواہیں بڑھائیں۔ یہ جو سرکاری ملازمین ہیں یہ بیچارے رشوت لینے پہ پھر مجبور ہو جاتے ہیں۔ اب ساری بجٹ کی کہانی چل رہی ہے، لیکن ہر کوئی، خاص طور پہ سرکاری ملازمین، چونکہ جو کاروباری لوگ ہوتے ہیں نا وہ ٹیکسوں سے ڈر رہے ہوتے ہیں۔ اچھا مزے کی بات ہے، جو ٹیکس بھی ان کو ملتا ہے نا وہ سرکاری ملازمین سے ہی ملتا ہے، ان کی تنخواہوں میں سے وہ پہلے ہی کٹوتی کر لیتے ہیں۔ ویسے اس وقت جو حالات ہیں نا، کسی شہری سے ان کو ٹیکس نہیں لینا چاہیے۔ آپ کہیں گے ہیں وکیل صاحب یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ کیوں کہ ہم ٹیکس دیتے ہیں۔ کہاں دیتے ہیں؟ ذرا بجلی کے بل میں آپ دیکھیں، ہر مہینے آپ کتنا ٹیکس دیتے ہیں؟ ریڑی والا بھی دے رہا ہے، ملک ریاض بحریہ ٹاؤن والا بھی دے رہا ہے اور ریڑی والا بھی دے رہا ہے۔ آپ نے فکس لگا دیا ہوا ہے تو سال کا دیکھیں کتنا بنتا ہے، سال کے آپ کا سب سے زیادہ بنتا ہے۔ اور اس دفعہ جو انہوں نے قانون بنا دیا ہے کہ 25,000 روپیہ فی دکاندار ہم فکسڈ ٹیکس لیں گے جی، وہ اس بات پہ دکاندار بھی خوش ہو گئے کہ چلے ہمیں کوئی تلاشی نہیں دینی پڑے گی، حساب کتاب نہیں دینا پڑے گا، اور ہم 25,000 فکسڈ کے اوپر خوش۔ میں نے تو سمجھا بڑے احتجاج ہوں گے، لیکن وہ کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے جی ہم 25,000 جو ہے نا وہ ٹیکس دینا چاہتے ہیں، وہ دینا چاہ رہے ہیں جی، ٹھیک ہے۔ تو یہ بجٹ کی جو صورتحال ہے نا، بجٹ رے بجٹ تیری کون سی کال سیدھی، کبھی ہم نے منافع والا بجٹ نہیں دیا۔ یہ آپ کو پتہ ہے، تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں پاکستان کی، ہمیشہ خسارے کا بجٹ۔ او مائی گاڈ، یہ کیا پلاننگ ہے؟ یہ پتہ ہے کیا کرتے ہیں؟ میں آپ کو بتا دوں، جو پچھلا بجٹ پیش ہوئے ہے نا 24 اور 25 کا، ٹھیک ہے، وہ اسی بجٹ کو لیں گے، محنت کوئی بھی نہیں کرتا، بالکل میں پکی بات بتا رہا ہوں آپ کو، اسی بجٹ کے اوپر لکھ دیں گے 26-27، جہاں 24 لکھا ہوگا نا، 24-25، وہاں وہ لکھ دیں گے 26-27، اور وہ آپ کے سامنے آ کے پیش کر دیں گے۔ بس یہ بجٹ کی کہانی ہے۔ یہ نہیں کہ کوئی ٹیمیں لگی ہوئی ہیں اور اسحاق ڈار صاحب بیٹھے ہیں اور وزیر خزانہ وہ پتہ نہیں کیا نام ہے باہر سے امپورٹ ہو کے آیا ہے، وہ بیٹھا ہے تو کر رہے ہیں اور محنت کر رہے ہیں اور خون پسینے نکال رہے ہیں کہ یار کیسے ہم خسارے والے بجٹ کو پورا کریں۔ نہ 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 نہ، کوئی محنت نہ، ہینگ لگے نہ پھٹکڑی تے رنگ آوے چوکھا، یہ ایسا ہے جی ان کا، ٹھیک ہے۔ تو یہ بجٹ تو ہو رہا ہے ایسا، یہ آپ کو بتا دیں۔ اگلی خبر جی،
इस दफ़ा बजट में आप होशियार रहें। बजट लेट हुए हैं, 5 तारीख को होना था, फिर 6 को, 7 को, 8 को, 9 को, 10 को, 11 को, 12 को, आज 12 तारीख हो गई है। ठीक है, जुम्मे का दिन है, 12 जून है, आज बजट पेश हो रहा है। किसी वक्त भी पीपल्स पार्टी अगर नाराज हुई, बजट पास ना हुआ, तो शबाज उर्फ शब्बो भाई घर टुर जाणगे जी, उठा वाले रह जाणगे, ए घर टुर जाणगे। ठीक, ते बजट के लिए मिन्नते तरले किए हैं पीपल्स पार्टी के, ये ब्लैकमेल हुए हैं, इन्होंने सारा कुछ लिख के दे दिया है कि जनाब सारी गिलगित बल्तिस्तान की हुकूमत तुहाडी, कश्मीर दी तुहाडी, ए साड़ा बजट पास कराओ। क्योंकि बजट जो फाइनेंस बिल होता है ना, बजट बिल, ये पास ना हो तो वजीर आजम की छुट्टी हो जाती है, काबीना की भी छुट्टी हो जाती है। ये इतना खतरनाक होता है, चाहे आप 2/3 मेजॉरिटी से भी आए हुए हो ना, अगर बजट आप पास नहीं करा सके तो आप फेल हैं। तो फेल का मतलब है कि आप घर जाएं, घर जाएं। ठीक है, ये मतलब होता है इसका बजट का। इसलिए पीपल्स पार्टी ने राज्य के इनको इस्तेमाल किया है। अभी मैं देख रहा था कि गिलगित बल्तिस्तान में वो कह रहे हैं जी कि नई जो इधर उधर हुआ है, बराबर बराबर सीटें हो गई हैं, 10-10 हो गई हैं, कोई कह रहा है 9-9 हो गई हैं। लेकिन हमारे शहबाज शरीफ साहब ने बिलावल को पहले ही मुबारकबाद दे दी है कि वज़ीर आला बनाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। अपनी कुर्सी बचानी है ना सर जी, अवाम का कुर्सी को कोई ख्याल नहीं है, अपनी कुर्सी दे चारों पावे मजबूत रखने ने। एक पावा भी डिग गया तो मसला ख़राब हो जाएगा। तो ये सर जी सूरत हाल है। तो बजट में आपको बड़ी खबर भी मिल सकती है। आज वफाकी काबीना ने अभी ये बजट मंजूर कर लिया है और अब बजट तकरीर होगी, और इसके लिए रेंजर्स और आर्म्स वो सार्जेंट वगैरह को तैयार कर दिया गया। क्यों कि बजट तकरीर हमेशा माशाल्लाह पूरी दुनिया के साल के लिए आप बजट बनाते हैं, बजट की तकरीर कोई सुन नहीं सकेगा। अपोजिशन ने ठा 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 करना है, एक लफ्ज़ आप नहीं सुन सकेंगे कि ये क्या हो रहा है। भाई एहतजाज करो, 5 मिनट का एहतजाज करो, तो बजट की लोगों को तकरीर सुनने दो, फिर असी कल अखबार पढ़ेंगे, फिर ये होगा। कोई बजट की तकरीर को सबूताज करने के लिए ये तैयार हो गए हैं, ये मैं आपको बता रहा हूँ। और हुकूमत ने रेंजर्स तलब कर लिए और ये बजट पेश हो रहा है कि बम फट रहा है, वैसे बम नहीं फट रहा है, ये मैं आपको बता दूं। ठीक है, अगली खबर सर जी। कश्मीरियों बाज आ जाओ, सुलह सफाई से बात करो, वरना अब ये आ रही हैं खबरें कि आप कहते हैं ना कि जनाब हम इसको ये करेंगे और वो करेंगे, तो खबरें ये आ रही हैं कि जनाब ये तनहा हो जाएंगे कश्मीरी अगर उन्होंने ठीक ना की। अव्वल तो ये पाक फौज होने नहीं देगी। आपने पाक फौज को निशाने पे लगाया है, ये आपकी बहुत बड़ी गलती है। पाक फौज का कोई कसूर नहीं। आप सियासी मामलात सियासी तरीके से हल करें। हर चीज़ में आप आसिम मुनीर को ले आते हैं, पाक फौज को ले आते हैं, हत्ता कि आप जो शहीद हुए हैं उनके ऊपर भी आप उंगलियां उठा रहे हैं कि ऐ केड़ी शहादत है जी। ये प्लाट लेने के लिए शहादतें हो रही हैं, ये पैसे तनख्वाहें लेने के लिए शहादतें हो रही हैं, तो फिर क्या शहादत होगी? अगर ये सारे फौजी तो तनख्वाहें लेते हैं, ना लें, वो क्या खाएं? वो सांप है, मिट्टी शिट्टी खाएं, क्या खाएं? मट्टी खाएं वो। तो तनख्वाहें लेनी है, पुलिस ने भी लेनी है, फौज ने भी लेनी है, जो महाज पे खड़ा है उसकी भी फैमिली है। आप उसका मुकाबला कर रहे हैं कि जनाब ये शहीद नहीं है, तो हम यही कहेंगे कि फिर आपके लिए ये ही है, अगर आप इतने गंदी सोच आपकी बन गई। और बाहर बैठ के आप जनाब ये सारा तमाशा कर रहे हैं, आप समझ रहे हैं कि हालात जो है ना वो ठीक हो जाएंगे और हम बच जाएंगे। आप नहीं बच सकेंगे। ठीक है, तो दोस्तों ये उम्मीद है कि आप इस वीडियो को पसंद करेंगे। लाइक शेयर तो आप करते ही रहते हैं, और हमारे साथ राब्ते में रहें। कानूनी मुशावरत कहें, पाकिस्तान में या इंग्लिस्तान में आप कानूनी मुशावरत करें हमारे साथ, और हर किस्म का मशवरा करने के लिए मुनसिफ अवान एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट और मुनसिफ अवान तेरा अल्लाह नगेबान, जिंदाबाद पाकिस्तान और जिंदाबाद ईरान।
ईरान के ऊपर, इसलिए अमेरिका के ऊपर बात नहीं कर रहा, क्योंकि रात को जो हमला होना था ना बड़ा, वो उन्होंने कहा जी कि अब मैं हमला नहीं करूँगा, ठीक है, अमेरिका ने, और सुलह करेंगे। और सुलह अब कहाँ होगी? यूरोप के किसी मुल्क में, जर्मनी में या फ्रांस में, वहाँ दस्तखत के लिए सारे इकट्ठे होंगे। तो ये नई स्कीम आई है, तो वो भी उम्मीद है कि ये वीकेंड शुरू हो गया है, इसी वीकेंड के ऊपर ये काम भी हो जाएगा, ठीक है। आप भी कहें आमीन, जुम्मे का दिन है कि ये भी काम हो जाए। अल्लाह हाफिज़। जी ਅਸੀਂ राजा तशरफ साहब ਦੇ ਕੋਲ ਆਏ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹ ਤੇ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਨਾਲ ਲਵਾਜ਼ਮਾਤ ਨੇ। ਅਕਰਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਅਜ਼ਮਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਪਾਇਲਟ ਨੇ। ਇਹ ਤੇ ਪਾਇਲਟ ਦਾ ਨਾਮ ਸਰ ਜੀ ਪੱਕਾ ਹੋ ਗਿਆ, इंशाअल्लाह पक्का जी, ठीक है ना सर? पक्की ड्यूटियां सर। ਇਹ ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਰਾ ਸਲਾਮ ਇੱਧਰ ਕਰ ਲਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ, ਹਾਈਟ ਹੀ ਹੈ, हाँ जी, हाँ। ਇਹ ਇਤਨੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖੀ ਸੀ, ਹਾਈਟ ਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ੇ ਦੀ। ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤਰਫੋਂ। ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਥੈਂਕ ਯੂ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਆਪ ਤਾਬੇਦਾਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਮਹਿਮਾਨ ਹੋ, ਸਿਰ ਰੱਖੀ ਦਾ। वैसे तुसी मच्छी राजा साहब ने बड़ी अच्छी गैदरिंग की थी है, साड़ी हाई टी की थी है, बहुत मज़ा आया। राजा साहब शुक्रिया, थैंक यू। ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, नहीं ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਕੱਢ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ, जी जी जी, ਟਾਈਮ ਦਿੱਤੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਬੜਾ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਜਨਾਬ। ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਫਿਰ ਕਈ ਮੁਲਕਾਂ ਫਿਸ਼, ਕਬਾਬ, ਚਿਕਨ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਖਾ ਗਏ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ। अल्लाह ताला जिन ਤੇ ਇਹ ਜਨਾਬ ਇਸ਼ਫਾਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਇਹ ਬੜੇ ਹਰ ਦਿਲ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਕੋਈ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਫਨਕਾਰ ਨੇ, ਹਬੀਬ ਸਾਹਿਬ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਰਸਤੇ 'ਚ ਕੋਈ ਗਾਣਾ ਸ਼ਾਣਾ ਸੁਣਨੇ ਆ ਕੋਈ। ਇਹ ਭਾਈ ਰਿਆਜ਼ ਨੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਕਲਰ ਸਈਦਨ ਦੇ। ਤੇ ਇਹ ਜਨਾਬ ਸਾਡੇ ਪਾਇਲਟ ਨੇ, ਅਜ਼ਮਤ ਸਾਹਿਬ। जिंदाबाद। ਇਹ ਮੈਂ ਆਪ ਹਾਂ ਸਰ।